Panda nangge bagi nasing tongsa kapali jota takut tepuk cong jota lamsago au nor tini nasingi tongo piaba angke tini kok toma saimang kisa lering yo thangka to phano jorani kok Panda dorno ang saran bagi chai togo tini bo hayo 21 tarik September 2025 bisi tini salmarigo kotor kok toma belai abun bagi nyo saitini wo belai joranangka kabul tate bukuk cong kotor kok toma hingkai tam hingkai tini to mohaloya gothar sal tini ti salo asuk jorao asamotai phajakni hinjago asamotai phema jorao bono nairna bagai je borok sekang nogi nongkhori himnai borni ulo jaga bango thai bango haka hammano jati gusti mano hne hinjago gabai gothar salono tini Jubin Garg je North East ni je khoroksa Assam Guwahati Jorhat ni bin nogo tu thaniwo pura peitoti borok khabno sanai heza marawo tini BJP ni adong Mongol Deborma bujakha abni logibo khoroksa kok nothne bujakha phiaba borok kok silchaka tipra mothano obunai rokhnai tai BJP press meet khainai GST kisawi thangmani bai je tabo kabangma manikhnai rok dam kom musinai dud rok gari rok kabangma manikhnai mobile tobile aboni bagai মন্ত্রী বক্র নরেন্দ্র মোদী না হামবাই রেখা তাই খানা মন্ত্রী বক্র নরেন্দ্র মোদী উদয়পুরনি যে প্রসাদ স্কিম নি বিসিংতি তাংজাগমানি উদ্বোধন খালাই ফাইনাই মন্ত্রী বক্র নরেন্দ্র মোদী ইনকা আমনতি সাকলাই খেতিনি প্রেস মিট খাই তিপ্রা মথ জয়নিং তিনি করংনি জাগাও ওংখা আমনো কারি বাহানিও বাংলাদেশি তাবুক সানজা জরাও 7 জনা মানজাগোখা হানিও হাই Kai obahay kotor kok tuman noro sabai sukrobi sanai joran kok Pandawo tini mohaloya ni aisugono asamotai phayo ni hinjago tai asamotai nei beskang ni 30 tarik ni simi Kai mohaloya no roginai kebunni bisirok ni hanyo taklai bahnya borok kawang nukjakha kereng jagao phungkosang himlai thanimo kawang ko khai bari ro tai pat rogo college rogo kaisa jaga kuar pisarjak lama rogo belai kheno borok serai okra kaijak beri jo sikli jotono angkhormani nukjakha kai o kathar salo jotono khatungmani bisinti malailayo hunino baksa ba torpon khlayo je sekang ba bosongni je okra rok thei thangka borno muitu khlainai srago khai borok tiniti salo gake a thui thangjak rok bono kho kisa naison phayo ni khanawo ke yango kathar kai tukui mosui bono khulumlai mani sal tini hini hinjago gaba hani mangpri nukjakha Agartala ganagiri rokhe joton se borok kabang nukjakha college tilawo abor baji senglain joran kok Panda tiniti kathar salo naini di om mohaloyani kathar phungachri siri Agartala college tila amchayo belaikhe borok kabang makhe nukjakha mohaloyano ungkha asamotai phaimani sal tamkhe mohaloyani salja sekangno asuk jorani simi horjora radio belaikheno asamotai phaimani lamsumani khorang komthai khanabaikha lukrok abugino tabukti jorawo asamotai phaimani begi khatungja khasten lukrok abon bagino asa phaimano lamsugoi phungo himlemen nukjakha college tilawo মনে পড়ে ছোটবেলা বিশেষ করে ঠাকুমার হাত ধরে আমরা যেতাম বেরোতাম সকালবেলা ফুল তুলতো ঠাকুমা বিভিন্ন দিক থেকে ফুল তুলতো তারপর রেডিওটা চালিয়ে দিত শুনতাম সকালবেলা উঠে ঠাকুর যাত্রা করতো দুধুনা দেখাতো বাবা মা আমরা সবাই আমাদের বাড়ির এদিকে একটা কালী মন্দির আছে ওখানে যেতাম এই আর কি তারপরে এখন বন্ধুদের সাথে প্রত্যেক বাড়ি আসি কলেজ টিলা খুব আনন্দ উপভোগ করি খাওয়া দাওয়া করি তারপর বাড়িতে যাই এটা একটা মানে স্মরণীয় আর কি মহালয়া তো সবসময় থাকবে সেই আগের মতো অতটা আর নেই আর কি রেডিওটাকে মিস করেন রেডিওটাকে মিস করি সবসময় আগে রেডিও শুনতাম এখন আর রেডিও নেই বাড়িতে গান বাজো মোবাইলে রেডিও বীরেন্দ্র ভদ্রের যে সেই মহালয়ার গান বা এইগুলো ধারাবাহিক কি সুন্দর ছিল এগুলো তো এখন আর শুনতে পাই না আগমনী শুরু হয়েছে মায়ের আগমনীতে আমরা প্রত্যেক বছরই এই বছরের মতো প্রত্যেক বছরই আমরা আসি সকালবেলা থেকে আমাদের আগে Kabani tawde bukuk chong obong ke tini belai khas rangjak khatumani salai chengmani phiaba chengmani dipor 12ta sulu tam slablia 11ta 30 hai jorauno hejamara hatiwo kaisa conference hall tongo a conference hall tini BJP rok dibo khaktei
মন্ত্রী বখর নরেন্দ্র মোদীনি আছেমানি সালদগৈ সেবা খালাইমানি পান্ডা বরক 17 তারিখ সেপ্টেম্বरनि सिमी 2 तारिख अक्टोबर जरानि पान्दा नारगै गामि बिसिं गोरों जागाव लुकुरकनो केबा जॉइनिंग रव केबा लुकु हामप्राय सांगतां तांगो केबा फारो सिबाहाय खेमनि आ जागाव तिनि थाना तमनि एमपी बिप्लव कुमार देव बहायनो ताई बरै रकनो असमतानि रगै रिगनाय बागै सेबा सामुं खाय नेमनि आ पान्दा वनो रूम उनको हॉल बिसिङनो 20-22 जना हाबै थांगै सामुसिद्रा तांगेरक बुइमानि कक्तमा बरनि यागो फ्लैग करै बंनि लगिव स्लोगान करै यागो लाथा तैजा मकल कचाक ताई जे आरो पान्डा तामनि बागै फाइ हनिनो थांगै बोजाकमानि कक्तमा ताबो बोजाकमानि बाय बखर फाटिका बीजेपी नेता एक नं सिमना कन्स्टिट्युएन्सीनि आगितो आईपीएफ तिनि एजीएस ताबु गाकाय भारतीय जनजाति मोर्चानि वाइस प्रेसिडेंट ना मंगल देवबर्मा बई बखर फाटिका पुजा मोहनपुर हास्पाताल आबनि जागलो जीबी साख्रिनि मुतु जाखा आबन सलाइते बवाना मा सिंसा कक्तमांखा बरै रकनो फियगलिया आ बुनाय रक बरै खरकसानि याक्तगो बेकरें दुखुमांखा बब जीबीओ क्लाइजा ताई बवाना मा सिंसा कक्तमांखा जों हाय कक्तमा थुमनाय कमल कांति त्रिपुरा बचिनि ककब्रक मीडिया फोरामनि खरसा आदं ताई स्रांसाति कक्तमा चैनलनि खरसा कक थुमनाय बहायनो बखरगो बुजाखा आबो बाय लेंनि क्राइखा आबो स्लाइते ब कतर वाना मा सिंसा कक्तमांखा जे कक्तमा थुमनाय रक टंगो हनिनो जों ओ हासाखाने yang नुगै दं मानो कक्तमा थुमनाय रक टंगो हनिनो जों आपडेट मानो तमा एमन की विरोधी दल लक्षणसे पत्रिका मानायो खबर मानायो रुलिंग पार्टी बो पत्रिका मानायो रुलिंग बनायो आबुन परस बर आपडेट दङ बर तामुखा किन्तु ओ जे बर तामुखा नै सानाय बनन चक्रपखा आ मोबाइल तखरबुई खिबिका कमलकान्ति त्रिपुरा बेलाखे बास राजा बर केबो नुखुंगो चाकिर बो करिजा बो अरनो चैनल सामुं खायनि खाय जे मानतै जे तंगै तंगजामानि बनो बुत खलायमानि बाय बेलाखे खा खामजक बायखा ककब्रक मीडिया फोराम नि बो खरसा मेंबर ककब्रक मीडिया फोराम बेलाखे बिनि अ पार्टी मुंनो सेजाबो सेलेंगो जे बनो बुनाय रकनो तामसे नाय जे बनो बुनाय रक जे पार्टी फंतों जे दल फंतों यागो तो फ्लैग करे यागो तो बंग खुगो स्लोगान करे लाख सतीजा बरनो पुर पार्टी नि मया बरक गाके थेमरां गरामगन थामसि को दुफान नि बुइसिरि बुइनि कक बुस करि जा कगलाम बुजिया जात आबाहाय बरक नि बरक बथारि मानाय जात बुइ मानाय जात तगै मानाय जात आबाहाय सेलमा सिंसा बरक खदाव बतंगो बरनो नाकार जागनि बागै चुग्या आबो थाङै नाय मानि यागुलो ककब्रक मीडिया फोराम नि आदं जीएस मिल्टन देवबर्मा बबाहायनो खास हाजगमानि कक साका अमाहाय पार्टी मुलकनो तामखे सासिनाय सानानै लासमा सिंसा हाय हिनो साइखनाका कमलकान्ति त्रिपुरा थाङै नायमानि यागुलो साइखनारमानि कक जे मांफुनुका तमुनो थिनाङो अबाहाय सामुं केबो ताङै दंखांके मानि लायो तानिके दिनै मीडिया कवरेज नायना थांखिनिव हेजामारा बखागो दिनै मीडियानि खरसा ताको कमलकान्ति त्रिपुरा बो कवरेज नायना थांखिनिव बो आरो हेमरां रबाय गोजान मानि नतै जों र हस्पिटाल फायका ताई बबाय जों मालायना फायका ककब्रक मीडिया फोराम नि जों फायका ताई यांग थिनि यांग ताई खरसा जों स्टाफ बबो दङ जों बाक्सा मीडियायावनो ताई जोंआव फायकेनो जों खरसा न सुबा लायना नांगौ ताई मीडियायावनो स्पेशली आं दिनै अमाहाय फैसा सानामो दङ जे साफा नों फुन जे साफा नों लायथुन मीडियायाव बर'नि गाहाम थांया खानाबागिसे बर' लोगोरंनि बागै थांगोथै आ जागाव साबता मंगलाय दंलाय तामुखलाय दंलाय आबनो नायनानि नाया मीडियायावनो कमसे कम केबो जुदि आमहायके याग्रि दंमा दंहाखै आबो बेलेके जाया ताई जों गुबुन सालगो थाइनि सालगो जों बाहायके सिनि बर'नि नांमानि जराव जों बासाय मानाय अमहायनो जुदि नि दंहाखै आबनो सिनि कायसा बेलेके ककत सुमु थाइनि सालगो अमहायके मीडियायावनि साकाव जुदि याक्ति सजागै दंसै सिनि बर'नि बागै साबो कक्ति सानाय साबो कक्ति नाय
सालरगो गोबां इलेक्शन नि कावरेज जगनाय गोबां कैंपेन चलिनाय आजरारगो जों वानसुगो मीडिया रंनि सागो केबो आक्रमण खाग्लाकनै केबो याक्ति साग्लाकनै अबनो नं थानि कायसा आशा लाई नाहारो खाबानि दादे बुखुकचों खा खामजा कौमा लुकुरक लकक नथुने बुजक मानी बीजेपी पार्टी नि बरक तो थांगी नेखना मंत्रियोफ्रा विप्लव मंत्रियोफ्रा मानिक शाह एमपी विप्लव कुमार देव बर वहानी थांगी नायखा ताई दाती दाती हामनानि बागि डाक्टर बायबो सालायखा बरक ओंखाय आबुनि यागुलो चिनि जुदा जुदा बरक थांमोन बिसिङो विप्लव कुमार देव तामनि साका खानादि ताई तिप्रा माखाना बेरजाक थुरु गाय बवाग्रानो कल खायने क्या किन्तु अपाति मुनति नाय ताउसा जरातै तिप्रा मथारबो गसिया को आबहानि को कनायादि एमपी विप्लव कुमार देव नि कुछ लोगों কিছু মানুষের মানসিকতা এই ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন লোকের শাস্তি হওয়া উচিত और এফআইআর করার জন্য বলা হয়েছে और সেটা না স্থানীয় বিধায়ক করিয়েছে না বিজেপির পক্ষে করিয়েছে এই ধরনের কিছু মানে যেটাই বলে সমাজদ্রোহী এরা সুযোগ খোঁজে কোথায় এগুলো করে নিজেদের বক্তব্য বানানোর জন্য তো আমি কথা বলেছি তো তাদের কিভাবে শাস্তি করা যায় সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে একজন সাংবাদিক বন্ধু আছে আর আমাদের যে মঙ্গল দেব বর্মা ওনার তো মাথা ফেটে গেছে ওই হচ্ছে একজনের বাইক কেড়ে নিয়েছে তারপর আরেকজন মহিলার হাতে চোট লেগেছে আর বাকি তো অন্যান্য লোকের উপরও আক্রমণ করেছে তো সেটা সোসাইটির জন্য ভালো না কিন্তু অল আর টিপরা নিজেদের মধ্যে এগুলো করছে এটা অন্তত আমাদের এই মানসিকতা আমরা অল আর ইকুয়ালিটি দেখি তো এইভাবে নিজেদের মধ্যে মারপিট করে মঙ্গল দেব বর্মা মাথা ফাটিয়ে ওর মাথা ফাটিয়ে তো লাভ হবে কি পাড়া প্রতিবেশী এক জায়গায় থাকে এক মানসিকতা রাখতে হবে আমি বলেছি মহারাজ বাইরে আছে সিঙ্গাপুরে আমি ফোন করেছি মহারাজ ऐसा नहीं होना सार तामनि बागै फाइमानि दिनै अर जिबु जों खोनाखा दिनै दाखौ खरचा रिपोर्टार राजा मारावा एटा program kabar khana thangai malai kai bujaka Roma Chandra Bortiungkha gai abo khana hoi chung tongmalia boro naina ma phele gata jini party torpe congress ni pokhe Chandra Bopati ha Bopati ni hoite phainaro congress party hoite jini neta Sudi Bai Bormon khani chung khobor mangkha gai khalaika bo ta khadar tongo bo khana Delhi thangana haini butin familia gai jini party torpe जे दिन लगी चुम दङ रिकभारिंग जोन सिस्टम जहाँका सिस्टम थायो अब जों पार्टी तरफे जों जतना आपनो विश खेलिदा जाय जोंनि तरफे जों फिसा रां सायजखैगा बाबु बिनि चिकित्साव रांथुन आइनि सोखदा सार ओमहाय जे वालाय बुलाय पार्टी मिंगनो माने नों बमते हेगे नरक बमते हेगे नायसे जोंखाय जोंनि कांग्रेस पार्टी एवं आं व्यक्तिगत भावे भोटा आं जोंखाय एब्सोल्युटली एगेन्स्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट देश के मो जे मारपिट खालामनानै डेमोक्रेसी गुन जागा करै बक्त म बाइकेन थाबा कुनो बरनि जे मतामत प्रकाश खाइमंगला गणतन्त्रनि बरसे विश्वास कमुं थानाय जे भाइके अंगले सिनाय जों आगि सिपे मामल नुखा हाय दिबा गाबने तबो चलित घटा चिन देश के चिनी प्रसाद बुलाई बनी सबले बुनाइबा 3% बुबले जे बुजाने 3% बुजाबो अब तमबा हम साले मामले निनि खा खा बिया के हमदे दि सपोर्ट खाइदे लाने जे बब्बा जे पार्टी पक्षने बलमा सानाय हाय दिबा तमके अब पक्ष सालेबा हमदा कि अब कोन मदन सपोर्ट दे वी कन्डेम एब्सोल्युटली जों आपनो लागिया मनो जमारे जे Polike khabari tade bukukchong o party bung ngo tabok Congress bodol lok bahya thangi naikha Kamal Kanti Tripurano tai aba keno Agartala Press Club ni President Pranab Sarkar song bahya thangi naikha tabok
kok engkha jibio to engkha jotono khairok jak tabu raste BJP ni probhari BJP kahaste kasku MP Rajiv Bhattacharya thangnai kha tai naikha MLA Ranjit Deborma bahaino ora kok kaisa khorsa deklayo heja mara jodi o holog ni BJP ni pandawar thangai BJP bo hungkangke tipra mothani bo khorsa dokumankha kok toma thune bo dokumankha BJP ni bo dokumankha abagai obo kono tipra motha ngi maya abunai ro tipra motha hningai gosilia MLA Ranjit Deborma jodi bo tipra mothano omahani attack khayo hungkangkai botam ngi media ro bukhamu botangi nijini party ni borno bukhamu aba haibo kok siljam kasaka tam nimba GBO khoroktam dokumani klaijak number 1 kha Mongol Deborma tai kaisa ke kok tuma thumnai Komalkanti Deborma enga tai kaisa ke Bishuraija Kishore Deborma iga tabu a je tipra mothani khoroksa tongo media khoroksa tongo tai BJP ni Mongol Deborma khoroksa tongo tabu MLA Ranjit Deborma tini je bini video andor phungia ko bo tabu je naimani ya golo samani hingkai je BJP ni borok rok mukhyamantri simi sengai je tabu haste tangphang BJP Deborma song je tipra mothano hunai bermani abo belai khe chaya tai bo chaya srang jatiwo kaisa interview wo kaisa channel interview rupruwo je kok samani BJP Deborma je khanano phunu geringai tipra mothano hunai samani khoroksa party ni GS ngi o kok saimenya tumungno khanas naini ni bini borok bisingo je thamji kudor phai keu mothana choprom nai mothani thamji kudor te choprom lakhe deso gonugol nang thanai omoda nai o wansu ya bujia sujia kok samabagai BJP Deborma no bo kolkha bo party ni belongs khlainai tabuk BJP o GS ngi tong abno phunu gerinai abun bagai bo o kok sai tongo borok gom hai tung man nayo ne kok berkha Ranjit Deborma tai kaisa kok heja marani je pati mungo tabu tumungno BJP ni panda to cancel ngi thangari gnei bagnani tabu je mothani bakhakti bahnyo kuno flag kre kuno bukhokti slogan kre hingka kai borok no bui je sinilai mani abahai simisi tabu tai kaisa kok ungkha je hospital kalai tongjak je tipra mothani ni khoroksa je kalaijak ngi tongmani bo ang thangai malai furungka ke bo BJP party o se program o phayu ni sao hikai tabu oro kasaro chukili thungi tongnai keuda tong kasaro CPM da CPM ni borok da thangai oba hike unko bolai jani bagi chukili sugi tong ebake BJP ni bisingono da oba ke chukili sugi walai di bolai di ni tong naki tipra mothani bisingono walai di bolai di ni tong jese panung thung jese pana saya khai tong je pan chukili khai tong tung thui krai nei bo tiprasa thui chiklai nei bo tiprasa bunai bo tiprasa boja nei bo tiprasa tabu case nai hingke saosa tabu case nai biang bukhakte nai case sabo rojak no romjak nai sabo ungno bojak nai sabo ungno je bunai ro bini nog no khungo tini je mansak norok tongladi maichaladi thandakai kintu norgle romjak sinayo o jorao thamchi kutung hekaba themrang tongle je sapan bachri manja CPM ni ngi bo Jitendra Chaudhary bachri manja tipra mothane ngi bo bubagra bachri maya BJP ni ngi bo Rajiv Bhattacharya bachri manja tamni himba oro luku bos kango umani patimu tumungno o bulai toklai tu ngi tu thi kokha tabuk jodi romnadi media no bunai bo romjangnai tipra mothani borno bukhang kakai bo tama party ni bo bojak romjangnai tabuk Mongol Deborma BJP ni borok bojak khangke bono bunai romjangnai a romjak purwo nang tipra mothani hini tongla nang BJP ni hin tongla tabu kok tomangkha tipra sa kamiam se omhai bolai toklai ingmalai mani bai tamu mani tong sabolab mani tong kaham kewan chui nyai khang kakai je borok rok orok engage ke phan krai borok slab mani tong oro kerengjak krai oro sap kerengi tongkha tipra mothano berkha BJP no je berre borbo tipra sa no je berjangai bo tipra sa bojangai bo tipra sa koktomo thumnai bo tipra sa nini bai ningno gerlai thui kosarlai case lai dera lai tonglai bani mangpli srai engkha
Karena jadi karena kangke je tipra motha hanjaknai bini kok mingko media no saman jaga tu bo tipra motha no pia bang tangi sungi purung kakai bo BJP ni sih ni sawo. Karena jadi dok. Kamu ngani. Hamai sing sa media sama. Sing hadaman hote hai tong mani do. Sing otom tom hai mani. Sing khoro buri hai mani. Ajaga BJP rok flag kai jang no. Bu komedi holota kai. Ampara tom meeting ga tong samane borok sumbai kok ব্যবহার হামে কাই kok sawo am pore ga sangsaga antikal kok ta sade no tam khana se singule singa kok sawo sama pore borok borok koma mane kok satane mane kok khabiya hine abe se hat khaichu hat khana pore hankai কত রকম borok baba bolai kha sing borok khoro burisi am buma bumai ko yak sak pulika ngate solen sin solen wa ko dokoma kha langata anga amol pore hankai Sang makar ka kada ko sang ta hosba emi sung ma heka ta da hada ma hosba sung kini ka sa BJP ro ko sawi dong norok se attack khai abo to itam sane BJP ro sung ko attack khai bong bor program khai dong bor hai pa no ang sung tamong or tam khai mane tam meeting dong sung ma se bor sang ma heka go mane kok tam kok sung na norok ni norok khai dong me da hin tam ko tale bele kok sama bor sung aga alga sung se hat khai ju alga nó về lại cái này nó sừng cái họ ta làm bài tổng mình thì cái dòng liên này thì cái bao 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 cái chuyện này bao phiếu cũng phải tham gia đó nó bữa nay to cũng mong tổng là cũng mong tổng phải là ai bắt đầu xuất hàng với xử lý à bao 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 bữa lại gặp đây đây sừng bữa nay cái tổng cũng cho bao cái này mall cái tổng à bao ở trên đó tổng tới bao cái này hay là mà Indonesia tổng mấy ta Bố sĩ còn ngài bà giặc phụ giặc cái chúng ta tìm ra món khai yo cái làm mà thấy tham ăn tam phụ cái tổng số mà sẽ bảo rồi mà nó rồi tam với sinh rồi có tao có sáu rồi có tham ăn bằng à giờ bây giờ cái anh bảo cái chúng hạt khai chịu ta cái chúng ta bảo phải chịu hay là chúng bảo bảo con mà nó sắp đúng mà cái chúng đúng mà này xin hạt mà chọn lại anh đúng mà bớt anh mong cái số đời mà Kabang ni tahu teh buku cong tabuk jekok sanai takuk borok he tipra motha ni yang go sui tong kha bolai mani wo bong ni kun dos kri hincha kaham ko belai kaham ko kintu bolai mani got na tu ungkha refrik lai kya BJP rok bo refrik ka tabuk o je tipra motha ni BJP rok to refrik ka tabuk o je khare rok he tipra motha da ge tabuk je kok sai tong nai bo khe bujak kha bo hungkang ke sabai bujak kha और वो बीजेपी रोग बबू खाबोनो ताबुक बोर बबू खा बीजेपी रोग ताबुक बो तिप्रा मत हदा ना बीजेपी नरक काम के अब आलाकानी बरक से साइबान छिनाय इनके आबोनी या गोलो बो ताबुक जे बीजेपी रोग मंगल देबरमा कक से जमा के 20-22 जन हाय बरक हायो नै किन्तु आबरो यागो फ्लेग टिजादा स्लोगान दैया फाय आबो साइमिया तालिखाउ दा सिजा तो साइमिया Gotona hangke boboti prasa boagra samani kaisyan ni lo kaisyan nangi tongoro je nang bai ang bulai khangke buisi nasigi mono buisi phajati saukne tabo o kopati mungrogno nugui je BJP ni haste kasku Rajiv Bhattacharya tamo saklaikha o kisa nai ji botini press meet khaimani bisingte serai sai khanaraka je orwo जे मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा सामानी कग्नो रुगै कग्नो खुरसावैनो ब साइ खनारखा जे कुनु पार्टी मुंगो जे कुनु पार्टी मुंगो जाया खलायनायनो फियगला बजे से पार्टी फानंथुं बजे जागानि फानो उंथुं अ कग्नो ब तैसा हाय तिनि प्रेस मीट खाइफोरो साइ खनारखा राजीव भट्टाचार्य केबनो फियग जाग्रा खनै ताबुक साबो यग माने साबो फियग जाग्यांनाय Walaika tiprasa by tiprasa three kok tiprasa by tiprasa tabu case renani gai ba sorkani bukati ke kem da phano ya ka ya nei sabo sai dong kha
আপনি প্রশ্ন করেছেন যে আমাদের হেজামারাতে আমাদের একজন কার্যকর্তা মঙ্গল দেববর্মা গুরুতর আহত হয়েছে। আমরা খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে, খোঁজখবর নিচ্ছি, জিবি হাসপাতালে আছেন। কিছুক্ষণ পর আমি আমার প্রভারী এবং আমাদের সংগঠন মন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যে আছেন, উনি মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে উনি গেছেন আমাদের কার্যক্রমকে দেখার জন্য। উনি ফিরে আসলেই আমরা জিবি হাসপাতালে যাব। ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে আলাপ আলোচনা হয়েছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। যেই হোক এটা রেহাই করা হবে। তার আগেও আপনারা দেখেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে যে আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা শান্তি শৃঙ্খলা এবং সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি যেটা আমাদের ল অ্যান্ড অর্ডার, সেটাকে নিয়ন্ত্রণ রেখে আমাদের সরকার কাজ করে চলছে। এর মধ্যে যারা এই কর্মের সঙ্গে জড়িত তাদের কাউকেই ছাড়া হবে না, সে যে কেউ হতে পারে, এবং তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করা হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগতভাবে সেখানে আলাপ আলোচনা হয়েছে। মঙ্গলবাবু সরাসরি তীব্রতা কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন নাম দাম দিয়ে, সেই বিষয়টা কি বলবেন? নিশ্চয়ই এফআইআর হবে, এবং কাউকে আমি তো বলছি যে কাউকেই রেহাই করা হবে না, সে যে কেউ হোক, যে কোনো রাজনৈতিক দলের হতে পারে। কার সঙ্গে? না না, আমি কেন, আমি তো পার্টির, আমি বিজেপির প্রেসিডেন্ট। আমার কর্মী আহত হয়েছে, আমার কর্মী আক্রান্ত হয়েছে, আমি অন্য কারোর সঙ্গে কেন কথা বলবো? আমি আমার রাজ্যের প্রশাসন রয়েছে, আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। এটা তো পরের কথা, এটা পরের কথা। আমরা এফআইআর করব, এবং আইনের শাসন ত্রিপুরা রাজ্যে চালু হয়েছে, আইনের প্রতি আমাদের আস্থা আছে, এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলছেন যে যেই আমাদের কার্যকর্তার উপর আক্রমণ হলে আমরা কাউকে ছেড়ে রেহাই করে কথা বলবো না, এবং আইনের পথে চলবে, আইন তার সুযোগ্য ব্যবস্থা নেবে। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ। খাবানি তাহলে বুকুকচং হাকিনর খনাখানা ফিয়ক জাগয়া ও যে বুই থাংনাই রক নর যে পার্টিনি ফানङै दंदि বড় ফিয়ক জাগয়া সাকাবলে মুখ্যমন্ত্রী বো সাজা তাবু ও জাগাও চের থাইতাই কিসিসে দंखौ নরनि বखाव प्रश्न फायका साइमिया ताबो साबरम जागनाय बोलाय मातो बीजेपी बो बुखा आबुनि मथानि करजा क्लाइजाक ताबुक त्रिपुरा मथानि बो बुखा आबुनि मंगल देबबर्मा क्लाइजाक ताबुक मीडिया नो बनायखे साबो असुमुं जों मीडिया नि सिङाव आबागै जों मीडिया नि बखाक्तै दाबि दंनाय नों बीजेपी नि फानाव ओंथों मथानि फानाव ओंथों बरक बरि फिरलायने रक जेव कायसा पार्टी लेखायना बरक नि बिसिङाव जे मीडिया नो बुनाय बरक नि बिसिङाव जे बुलायनाय जतन से मारमनाय नरताम हुनाय खाबानि ताखुदै बुकुकचं जतन से मारमनाय तमा बीजेपी नि फानाङै रिफ्रि दंथों मथानि फानाव आरो रिफ्रि बुलाय दंथों तामै कसारा बुजाना नांचिनि त्रिपुरा मीडिया चिनि कक्तमा थुमनाय जोंखे दाबि खायनाय जे खाब्रुम बुब्रुम लायनाय रिफ्रि लायनाय बुलायनाय बरक जतन से थेमब्रां बरक जतन रमना नांनाय नरक आं बै बाथ्रा एग्रि जातों कमेन्ट सिबिनांथों खामानि दाते बुकुकचं आंगरो सरायसाके फुलुगिरिखा साबो कक बांलायखा साबो बुलायखा साबो तगलायखा साबो थैकखा साबो बुजांनायखा साबो बाबुखा बेबां निनि बरक ताबो केस नाय सरकार नाय मासबाल फियो याकनाय साबो सराय आमनो कारै आ कक्तमन यागलो फारि तेखे जागा बाखलायनो नरो उस कांगनो नुगि पायो खाकी रिसुमैनाय बाङालि बाहिनी होनैनाय सेन्टिमेन्ट कारिबै द गौरांग रुद्रपाल गसिका ओ जे आगरतलाकार बाङालिर आर कि बाङालिर के आर हाइके जे सामानि आबो थामचिनि बिसिङाव केबो एकटा उत्तेजित थाङैनाय अ कक साजाका आबुन बागि गौरांग रुद्रपाल आबनो जों सामानो जों से खुब करoi साका बागे प्रदुतिगाके दिल्लीयाव थाङै अ कक साइमान बनरमे कारि ताङै जोंनो ब्लेम खायनै गौरांग रुद्रपाल सामानि ताबो अबाहाय सावै दंमोनि जाबो ओ जे खाकी जुमानि ककनो खतामै फबि खिबका
খাকি ড্রেস চুমুই লাথা কংসা তুইयै যে বাঙালি বাহিনী বাঙালি রক্ষা খানি বাহিনী নি রেজিমেন্ট নি সামানি আবনকে না তিপ্রামথা কেস রো না কংগ্রেস কেস রো না বিজেপি কেস রো না সিপিএম কেস রো মানিক সরকার আসে বিনি ফুটলা সকজাগি দङ ব ও লাথাতই দंनाय খাকি চুমানি নতুই খেচুক তিপ্রামথা রক বাহাইনো আগরতলা সাবুনি আবনো সিবি রিয়েকশন না দङ খাকি ড্রেস চুমানি নকে কেস রাইকरै हिंगाबा रेवटी तिरबा कक सामबा सयसिब्लासा बंनि रायजातै बरक खाइ दङ बरक जेहेतु आरो संविधान नि रायजानो रगै पलिटिकल पार्टी नि सिंजागो आगि दसरा देबसं कायसा इंगो शान्ति बाहिनी नि खामाहाय बरक बांगालिनि रखा खाइ बाहिनी खानि राजीव रेवटी त्रिपुरा आगिनि एमपी सामानि इंगा कक सयता केव केस बरिया बरक प्रतिबाद बखायाके लुक्रगर सराय सराय बुजिना दि नरब आहायनो नेतारनि उक्लु उक्लु जलि खाकले नरब देरा मुगो क्लाय थांनाय बुइ बुजिनो जतनो चोक इंगे नरब तौ नांसिनाय चोक ताबु कक तमांखा आबो सिमि बाय थाइयाको आगर तलाव चिरखगै बांगालि न थांनाय हनै खाइमानि यागुलो ताइ कायसा तंखो आरएसएस बखरो थुबि कसम थुबजाक ब्रिक्स रि हिंगे कुफर चुमजाक पेन थेकै खाकिनि कामजाक ताइ गजातै बेग खाइख्लायजाक लाथा कংসা तैजाक तिनी महालयानो रक्षाउनि बरग हाइनो अर आसब नखला कुब्लुं खलायनाय बनि राष्ट्रिय गान दसाबै पाँचटा स्लाइ मुंतुबनानि बागै सोसाइटियाव पाँचटा स्लाइ मुंतुबनानि बागै बरक ताबुक चबा खाइ दङ बरनि चबा ताम जों अरनि हानि बसा ओ हानि बसा अंमानि बागै ओ हानि बसानो माने ओ हानि मानैनो जों इउज मा खायनाय माने लोकेल फर भोकेल माहायदा जों ओ हाव जे माने इउज खालामनानै जों जे सोनामानि आमोन इउज मा खायनाय फाटार इउज ताखानि आबो कायसे बंनि दाबि आबोनो कारिबा हायनो जानिजा कालचार न मथां नारनानि जानिजा तामुं तुइमुं आगि सिरसिन सिमति फेमिनि आबनो नारनानि ताइ कुबुनि स्लाइमानिया अंनानि ताइ आबनो कारिबा हायनो जे तंखर काहाम वालाया सुग्लाया अंनानि नै बरनि पाँचटा दाबि दङ खरायनि तिनि आस्तबल कुप्लुं बखर थुबि कसम थुबै लाथा कংসা तै रि कुफर चुमजा खाकी चुमजा बर बाहायनो ताइ कैसा बदल खाकी बदल मान कायनि इंखाको नरताम बुझिनाय नायनि আজকের যে কর্মসূচি মহালয়া পথসঞ্চলন সেটা আমাদের চিরাচরিত প্রথা আমরা প্রত্যেক বছর এই মহালয়াতে সঞ্চালন করে থাকি এর ব্যতিক্রম এই বছর না এই একই পদ্ধতিতে আমরা আমাদের পথসঞ্চলন করছি মেসেজটা কি দিচ্ছেন মেসেজ আমরা সমাজে পরিবর্তন চাই পঞ্চ পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আসুক রাজ্য রাষ্ট্র গঠিত হোক সবাই সুশৃঙ্খলভাবে চলুক এর অধীনে সবাই চলুক পরিবেশ রক্ষা করুক নাগরিক শিষ্টাচার সবাই মেনে চলুক এবং এইভাবে সমাজ পরিবর্তন হবে আর এই সমাজ পরিবর্তনটাই আমরা চাচ্ছি রণধীর চক্রবর্তী পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কার্যালয় রাষ্ট্র গঠিত হোক সবাই সুশৃঙ্খলভাবে চলুক এর অধীনে সবাই চলুক हायके खाबल दाथे बुकसं सराय सराय नुखना आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बरक नि बखाति आसा बल तिनी महालया रगै रैली बरक फुनुक लायखा हायके ताबुक आं सारानि मुसुंगिया जे ननि खाम दंनै इंगे ताबुक जे तिप्रा सारावनो तिप्रा हानो फियगनाय हनै जे बांलादेश बा कुन कुन जागाव थाङि दंनि रकु बेबानो ताबुक सारेन्डार जा इंगे बरक टंग गजां शान्तियो दङ फियाबा बरक फाइमानि यागुलो ताबुले शान्ति इंखा देश हनैनाय हननाय रक टंग ओदां जाखा शान्ति तुमुनो शान्ति इंजा खांके शान्तिनि टंखर बर शान्ति इंया कुंगाका तुंफ्लारै दंनाय साबो आबो बलुकरक नायदि नेतारक नायदि सरकारक नायनायदि सीपीएम हनै दङ अर केरलनि राजा ग्रेखा ओ गरो बलं बरक सारेन्डार मान यागुलो सीपीएम तामसा और शान्तिनि परिवेश ग्रै बीजेपी तामनिसा सीपीएम रक चुकिलि खलाय दङ सीपीएम रक दिल्ली न अरै परै फाङै दङ
borok Congress hok borok no unko ore pore phana bagai kabang ma LM samung thepai dong ni borok bo shanti krui okok sai dong ta ngat tabo tipra mo tharo bo sunu satogui dong ni sau IPF tirok bo jeng tipralan mana nango jeng shanti ya kuni ke o shanti tu na bagai gabang ma borok komo samung khaja buko shanti shanti ru tu na bagai buko buagra tam khaja abai buko borong no bo tabuk thansa khlai jai surrender khlai ka tabuk tipra sarong no thansa indi ingko ganatantra lamati man thainya hanai hnai mara mankha tamungi manya obro bichar khara khaika lukro je borok bichar khainai khanya mo sungnai tro kisari khodang thong jung salajai aboni ya gulo tabuk bo illegal immigrants ni karone no tabuk ob haingi tongo Chinara jenjal ni ke illegal immigrants tini laga habi hitong soddo nini jesepano border krak ni tongdi silai kogi tongdi CCTV ri tongdi aro unko musuk bank khai ma ke bank khai bano ri tongdi no thangai laga kogi sabia sebrabo tobo laifin tongko jati gusti tongo ni nai ji tini hayo hai jati gusti ganang ro bere jai pheuka romjago kha khoi champawa thana ke dokse তোমরা কে ধরছে রাস্তা থেকে তারা ধরছে তারা নি ধরছে এটা এর দিকে আসার সময় যে লোকজনে দাঁড় করেছে ওরা সারায় আমরা নিয়েছি না তোমরা থানা আইছো কে রে আমরা ওই যে তার কাটা পাশ দিয়ে আসার কারণে আচ্ছা ছিল কোন দিকে দিয়ে আইছিল আমরা সারা সঠিক চিনি না এটা তো জীবনে প্রথম আসা এরকম ভিসা নাই তোমার ভিসা আছে এটা তো ইয়ে না ওই ভিসা দিতেছে পাসপোর্ট নিতেছে না বাংলাদেশ কোন জায়গা বাড়ি বাংলাদেশ কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট কিশোরগঞ্জ গ্রাম হলো রায়চর আর ওনার হলো পাটুলি তোমরা সবাই একসঙ্গে এক জায়গা না আলাদা আলাদা জায়গা আমি আলাদা এক জায়গা উনি ওনারা আলাদা তোমার নাম কি তোমার আমার নাম লিটন দাস বাবার নাম কুমোদ দাস তোমার নাম হ্যাঁ হরিরাম চন্দ্র দাস কোন জায়গা বাড়ি হ্যাঁ মাজিদপুর কিশোরগঞ্জ থানায় ডিস্ট্রিক্ট কিশোরগঞ্জ বাবার নাম সুরেশ চন্দ্র দাস আর তোমার শ্রমিক দাস হ্যাঁ শ্রমিক দাস গ্রাম পাটুলি বাজিতপুর কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট কিশোরগঞ্জ তারা তারা সব এক জায়গা নাম কত নাম তোমার নাম কত চন্দ্র দাস তোমার তোমার নাম কি হ্যাঁ কোন জায়গা গ্রামের নাম কত এক জায়গায় কও না গ্রামের নাম ডিস্ট্রিক্ট তোমরা কয়জন এসে তাহলে টোটাল আমরা যাওয়ার ওই উদ্দেশ্য হল আগরতলা সাবানে আর আমাদের প্রোগ্রামটা আছে কার এখানে আগরতলা কাজ যাচ্ছে কার এখানে জানি নাম হ্যাঁ কোন জায়গা যাইবা আগরতলা কোন জায়গা চন্দ্রপুর কার বাড়ি আত্মীয় স্বজন আছে নাম কত স্বয়ং দাস কি করে তারা মাসের नर्थ इस्ट नि ताई भारत हादरनि मुं गोनां रोजामुं गोरों जुबिन गार्गनि गोथै फाइ सकपाइका गुवाहाटीआव फाइ सकपाइकिनो तैतरति बरक बांखा ताई खा खामजाग लुकुरंनि मकल जतनि मकल मुक्तै बिरखुं खलानि सिमि चेंगै आवली गुवाहाटी आवलिआव बिनि गोथैनो तै torti borok torkha khairok jangnai borokni mokolo mukti bai kuplung tai social media Facebook bai kuplung bini tini koktoma mamang baro thaktor gonangoi bini kothino nuglai jotono samoman ma haima tongbaikha thui thangma ulobo kothang hai jotoni bokhawo amai kaisa moitukrangai thangka Jubin Garg bono tuinai luk
lukurokni hamjakmani osukngano kebo sia phiaba twitter tui borok bangkha Jubin Gargani kotui sokoi Guwahati mokjak notice kabjak tei 12 thagator tabuk khak hamlaijak Khabani tawte bukuksong norok nokhana Jubin Garg tabuk Guwahati o sokpaikha bo thangnai 19 taiko aingo rosabmung North East ni festival ngai thangmani aro no buagra songrok bahanyo thangjak kintu aro langma chomani bagi bebagno program ore pore ngi thangbaikha tabuk phadikai obahai khas halajak North East khorcha singar no koma jak lainai ningkai obahai tong halogo kereng jagao political party ni rajniti kolo santhaka Tipramotho tini kereng ni jagao joining kha kaisa hingkai Tipramotho joining kha Korbuk constituency ni Boiragi bazaro Binondo West Maniko BCO aro Sadlukuni 18 voter yang tai kaisa Samonu o bahanyo joining kha bahanyo 14-15 voter 18 voter ngana khara jagedi Tipramotho tangi phaika olu Aisyu media rino ang sarang musumaka bo haise sing sekango bijitu tongmani ai kono sing kunun da bidu bo sing bandia ar pore ngai sing hanyo hai sing ake to join ipuka or bo sing hanyo hai sing khujauka tabuk sing bubagra ni mukte je sing nai tongmaliya kan bagai sing or sinoro sat poribar kawo ngai butan ke atrota sing tabuk bubagra ni mukte nyo nugunya sing tei tipit muras ni mukhang mukti kleman na sing nai sikoi tongmaliya bagai sing tabuk sini bubagra na login nani bagai sini khabai sing open na sing romo asukna hambai bo kamiomo bo thai kuna sondra para min bomo mongoli deproma sini social media na hambai sing tini Korbuk sub division ni ungui kaisa boiregi don Poshchimaniko para hingke Guna Chandra para oro tini IPFT koila boro BJP khaika bini pore IPFT o join dekha tai BJP IPFT ni boro yakarei tini hingke boro sini Bobagra thanai 9 October Delhi o je Goiranga Rudropal aboni issue tui tai sini David Mora Singh sini Tiprasani Dimano ekorno tui sini Bobagra aro thangi saklemani pore sini Tiprasa onek mokol muti klai thangka haini bagai borok tini BJP IPFT Guna Chandra para borok party no yakarei sini Tipramotha sini mohana hamjagoi sini banano romfaika aro Guna Chandra parani 7 poribar 18 buta borok sini Bobagrano maya nandi hamjagoi sini prokhani bagai kam keneni borok sini Tipramotho join Goiranga Rudropal aboni issue tui tai sini David Mora Singh sini Tiprasani Dimano ekorno tui sini Bobagra aro thangi saklemani pore sini Tiprasa onek mokol muti klai thangka haini bagai borok tini BJP IPFT Guna Chandra para borok party no yakarei khabal tade bukchong hakai tabuk Tipramotho joining orang gruka kaini jago kaisang ke Korbuk Maniko BCO tai kaisang ke Samonu engkai borno bodolo lamsugini harmani ko saka tabuk phadike emergency kaisa nor ni bagai information kaisa kaham ya parana BJP rok ni bising tui especially je Mongol da Burma bujagnai tini hezamaro bo khuk khenka bo Tipramotho ni borok tai kaisa BJP ni je secretary Bipin Debrma bo saka o Tipramotha borno naijagnai borno phiyogjak lakhnai tabuk o je Tipramotha ni bu mukajek tongmani একদম সিমনা কনস্টিটুয়েন্সি নো এমএলএ তাই হাস্তিনি মন্ত্রী বো বরমগ্রাং বিশ্বকেতু দেবর্মা স্যার বয় কক সালায়না हेलो सर आनी खरं खनाया तong
Sir, tini to nini constituency wo ni tabuk nung to existing MLA. Pia bao era kawo no mane nong ni party no o bu na ni bagi thango je hajamara community holo kaisa ko ni modi ni ase ma salagi panda ri bagna panda belai kok kaham sana panda wo attack khlai hunja tongkha. Nini je nai cheri ja nai kha tai bom hai o bol silcha mani. Gundugul ni kok kita leri man kha kalau pondok richit theniang man kesaro digo ke kanaka je gundugul kha pulai kha tolai kha abo knowledge social media bising dinu kha ojaga o social media o jebe direct te promothana je saruk khaimani abo to belekha दुर्भाग्य ini yang monik puan sugo karena ini program orang pun parti ini program ya ini program ini sama nih ceng nunggu cengwa jadi itihas tahu sih pray arai bocor sorga calu itu mo puno dino hejamara atau simna am saya BJP ini parti ini program kita ni puno kebeng mau pakai boleh kita boleh kami itu puno tapi berarti kuno itihas kiri. Kita melihat ibarat kaniba thang kudo kaitung ibarat di Pramotha. Betul logik lena. Mungkin ini satu je kuno kaisa parti no dosar ukai, oja gawo kaisa negatif nomor shifter nami jenai mani amro balik kena cadang dia. Tapi kaisa yang kecini di Pramotha ni je presiden untuk wakil presiden untuk bagi leader untuk sini blok komite ni, kebo kotor naba sini ni kotor nak kewi involvement kiri. Hoito hezamara area wo ribagna ni dikinai atau hari, abu tu umumnya mana, tunggu bago tuang ma ribago, gabor wo bago intung le continuous. Ini le tanga antik ni lah. Sir, angze wan sumani ke hoito boni dignai manthani selection klaitani ro ko problem ro phailena man kana sir tai kaisa balai abo tabuk sumung kase phegata nong to saworo ti Pramothani kono leader or involvement kri ge tabuk bom hai ngi manna ni idea wo je ni constituency ba nong je to ti Pramotha party bo tabuk GST samung khai do mana tamong na nei darma khlai ka ni party ni bororo ang wansung memang ingke hoito jetu rignai atau sari bagai thani ro kono problem atau selection ro kono problem go iya ko goto na mane ingkana aja dol kaisa ni bising ingke asim time no chini di Pramothani 4 jona de 5 jona apro ayang ti auto kai lai tum majora tamu ai ni na le kan ke boro 4 jona no di BJP ni boro bui ro holka boro nengka hejamara PhD botangai bro naijagi kya video ro bosung nukha ngepikung sar party mungo kok tuma thungai bo boja kha kharapsa abo kok tuma thungai bo boja ka amba tu khaiman ka komol tripura ni bo boja engke abo tangai anti chi nulai cha bole amol thaimali sar o jorawo nasile kok tuma thumai no to jibono to komol to chini ti Pramothani je কোনো নিউজ কভারেজ দিও কোনো তো একটা ছেলে নে কোনো বক্সে হয়তো বো আপরো প্রেস নি কোনো ড্রেস অফ সুজাই না দে তামং খানা দে আবো তো সাইমিয়াটা তাও সুজারাতে আবো তদন্ত খাই নাই না আও স্যার বস কাঙ্গো বো বিসি ইলেকশন ওই মানো বা এডিসি ইলেকশন ওই মানো আপনো কিটিংগই যদি তাবো ওয়ান সুই নাই খাঙ্কে ও মাই যে বুলাই টগলাই অবো হাইং মানি বাই sabuni bisi profit ngi ngna bagi obai khai dong khana mane bom hai profit no asawai abula nyero ngi man khana abo to tak boro se man chai je bulo nero boro se man nai sau ka specific sumo ayu nya se to jeng mokol bai thang bo nu ya to kono video ro bo sung nu ya tak bai je sanai chagar de aw sir gai tabuk je o je chaya khane rok no nungle bahai majrok na busung samna chaya khayai rokta jodi ke chaya khai tong khang kai
kebo mani je sapang tung o party mo i kebo no hamla khlai tung kan ka obviously abo belekena chaya klayo nirbara jo mani kabama ঘটনা ngi tung abo sumo ngi tung poto potrika newspaper social media sung ngi tung tripura ho sao bisi bulai tap tu sung ngi tung নিজেরা পার্টি অফিস বকলাইও টানলাইও ইভেন ককলাইও পর্যন্ত তো কি প্রমোটা তো আমরা আজার বিলিফে চিনি বুবার এখন দিনে আমার কোনো প্রশ্রয় দিয়ে নবুই তোমার তো দাম বিশাল করে হিন্দি দাম ধর্মনগর হিন্দি মানে নিজেরা তো বড় ওয়ালাইও নয় গুলি পর্যন্ত ককলাইও পার্টি অফিস হকসালাইও মানে আমাদের ini dong mbak, ini harus kalau area apa, kemana omong nasional yang mondol baik, nasional ya, kemana nunggu itu mulai nani tolong nani, ayah komunitas ini borong itu komunitas ini pasti bisa mulai itu lerminya tuh nunggu itu mulai, kalau dapat itu sebagai itu, borong di bundar kiri, hampir tahu tuh nunggu itu, pintu itu ramah pun itu, apa bisa kayak mulai ini tuh kan, itu ini orang abo ang waksugo mane দেখুন আর যেভাবে এখানে কোনো সিলেকশন না তৈরি হবে না কোনো প্রবলেম এখানে নেই কারণ বিজেপি নি কোনো প্রোগ্রাম সিমনাও তা খাইজি অথবা পুলাই খা মানা খাইলে কি আমতে কোনো ইতিহাস না প্রোগ্রাম মানগুলো do belai kha hambai sir obahai pati mungrokno katina bagai norni amchayo tong khajang narna ni ko bada mati sega sir অবশ্যই চেষ্টা থাকে hambai sir kerma bagai nor kaham dekhnai jaman ka saimaya khabang ta bukuk chong ang eknong simna constituency ni je MLA tipramothani MLA tai bo tipramothani bo party ni general secretary মন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা bo sai khana ka o party mo tipramothai involve grai je chai khaine rogno borno je kono party nungthong মাজরা মারনাই তাবুক নাইথেংখা সরকার তামিয়া প্রিরম সাবনরম या কিন্তু ত্রিপুরাও गोबांमा इतिहास दङ जे चिनि बरनि बिसिङनो आगिनि सिमिनो बरं यांति खारखापो ओंखाय आ बरंनि बरनो रिफिरनानै थांगाके आ गानानि नगनि बरक फला चलाबो सांके रमितुस्तु जाखा बुजाखा बाक्साबा थैका आबहाय गटना दं ताबु ओ केइसो साबो रमजाक जाउनो kiri ereng borda romja tongono obahai bo sumu tabo kami amchayo salai tonglaikha agi police ka khangke no nok chala kharma thangbai mani baksa achara kari chene bri rom plejak paikha baksa no khaba wa khaike gathi heke tlangjak kha tau bo sung a jaga khlai jagi tongmani koktoma o khebo soi jungle koktoma thumnai ba o koktoma sanai o khebo boda kebo ereng majra manu no mokol choyo nyai chongni kok Tripura jongyang ti phurungnai BJP party ni bakati tini press meet khaye মন্ত্রী বফরক নরেন্দ্র মোদী ও থাংনাই 15 আগস্ট भारत हादर यगमानि सालो साख्लाइमानि GST किसारि रेजाक सिनाय हिनि माबाय GST किसामाबाय ताबुइ को 22 तारिख नि सिमि खरानि सिमिनो GST किसा सिनाय गारिनि दाम कमि सिनाय मोबाइलनि दाम कमि सिनाय निनि दूधनि दाम कमि सिनाय आबाहायके को मानैनि दाम कमि सिनाय आबुनि बागै सरकारनो हामबाया फरे BJP प्रदेश kaisa press meet khai saklaikha tai khana je udaipur ro je tripura sundari motai nok no phimani montri bokron no modi phai tango helicopter bai a kogno bo information de khalo korogno BJP haste kasko Rajiv Bhattacharya লগিও তংখা নাইকল ফা আপনি প্রশ্ন করেছেন যে আমাদের হেজামারাতে আমাদের একজন কার্যকর্তা মঙ্গল দেববর্মা গুরুতর আহত হয়েছে আমরা খোঁজ খবর নেওয়া হয়েছে খোঁজ খবর নিচ্ছি জিবি হাসপাতালে আছেন কিছুক্ষণ পর আমি আমার প্রভারী এবং আমাদের সংগঠন মন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যে আছেন উনি মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে উনি গেছেন আমাদের কার্যক্রমকে দেখার জন্য উনি ফিরে আসলেই আমরা জিবি হাসপাতালে যাব ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে আলাপ আলোচনা হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে যেই হোক এটা রেহাই করা হবে তার আগেও আপনারা দেখেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে যে আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে
আমরা শান্তি শৃঙ্খলা এবং সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি যেটা আমাদের ল অ্যান্ড অর্ডার, সেটাকে নিয়ন্ত্রণ রেখে আমাদের সরকার কাজ করে চলছে। এর মধ্যে যারা এই কর্মের সঙ্গে জড়িত তাদের কাউকেই ছাড়া হবে না, সে যে কেউ হতে পারে, এবং তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করা হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগতভাবে সেখানে আলাপ আলোচনা হয়েছে। মঙ্গলবাবু সরাসরি তীব্রতা কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন নাম দাম দিয়ে, সেই বিষয়টা কি বলবেন? নিশ্চয়ই এফআইআর হবে, এবং কাউকে আমি তো বলছি যে কাউকেই রেহাই করা হবে না, সে যে কেউ হোক, যে কোনো রাজনৈতিক দলের হতে পারে। কার সঙ্গে? না না, আমি তো পার্টির, আমি বিজেপির প্রেসিডেন্ট। আমার কর্মী আহত হয়েছে, আমার কর্মী আক্রান্ত হয়েছে, আমি অন্য কারোর সঙ্গে কেন কথা বলবো? আমি আমার রাজ্যের প্রশাসন রয়েছে, আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। এটা তো পরের কথা, এটা পরের কথা। আমরা এফআইআর করব, এবং আইনের শাসন ত্রিপুরা রাজ্যে চালু হয়েছে, আইনের প্রতি আমাদের আস্থা আছে, এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলছেন যে যেই আমাদের কার্যকর্তার উপর আক্রমণ হলে আমরা কাউকে ছেড়ে রেহাই করে কথা বলবো না, এবং আইনের পথে চলবে, আইন তার সুযোগ্য ব্যবস্থা নেবে। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ। Kabani takde bukuk chong obo Mongol Deborma buzakmani kogno samani video senor ang rugi tong siwo nadi kabani takde bukuk chong tini BJP je press meet khamini abono noro phunani phurmani abo phunujagi thanga ang noro tabo khanyo hai o je BJP rogni tangbatangni kog ba hambairmani মন্ত্রী পক্ষ নরেন্দ্র মোদী ন আমনে কি শাসন আইফিদি মানকি অর্থাৎ এই আগামী প্রজন্মের জন্য যে জিএসটি যে সংস্করণ হয়েছে তার জন্য আপনাদের মাধ্যমে আমি দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যে উনি একটা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ভারতবাসীর কাছে উপহার স্বরূপ দিয়েছেন। আগামী 22 সেপ্টেম্বর থেকে এই জিএসটির যে নতুন রিফর্ম হয়েছে তা লাগু হতে যাচ্ছে। মাননীয় দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের বিশেষ করে এই দুর্গা উৎসব আসন্ন যে দুর্গা উৎসবে সবচেয়ে বড় উপহার উনি আমাদেরকে দিয়েছেন। আমি ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির তরফ থেকে উনাকে অসংখ্য অসংখ্য এবং রাজ্যবাসীর তরফ থেকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা জানি যে আমাদের 1 জুলাই 2017 সালে প্রথম আমাদের এই ভারতবর্ষে জিএসটি লাগু হয়েছিল। 17টি ভিন্ন কর এবং 13টি সেস একত্রিত করে অভিন্ন কর ব্যবস্থা অর্থাৎ জিএসটি সেই সময় ফর্ম করা হয়েছিল এবং এই 2025 সালে আগামী 22 সেপ্টেম্বর যে নতুন সংস্করণ এগিয়ে আসছে তাতে আমাদের অনেক জায়গায় ট্যাক্স রিডিউস করে, বিশেষ ক্ষেত্রে এই ট্যাক্স রিডিউস করে আমাদের গরিব মেহনতি মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ, কৃষক, শ্রমিক সকল স্তরের মানুষকে যে উপহার আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন আমি আবারও আপনাদের মাধ্যমে ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবহন ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব যে ট্যাক্স রিডিউস করা হয়েছে সেটা আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি
আমাদের কাছে আমাদের যে জীবন চলাচল তার ব্যবস্থার মধ্যে একটা নিদর্শন তৈরি করেছে। আমরা জানি যে আমাদের আগে যে স্ল্যাবগুলি ছিল এখন 5% 12% দুইটা স্ল্যাবে আমাদেরকে সেখানে ট্যাক্স দিতে হবে, যার ফলে আমাদের আগে যেরকম মাখন, ঘি, দুধ, দুগ্ধজাত তেল, জ্যাম, বাদাম, পেস্ট সেখানে 12% ট্যাক্স দিতে হতো, এখন সেটা রিডিউস করে 5%-এ চলে এসেছে। আমাদের যে চকলেট 31% যেখানে ট্যাক্স ছিল সেটা 5%-এ চলে এসেছে। মিষ্টি ও খাবার তাদের বুকসং তিরিন জরানকক পান্ডা সিং সিথং খাতাই পরিকক নতুন ফাইনাল মেকআপ খসাरै তিরিনি জরানকক পান্ডানো খলপ সিওয়ানো যতনা হাবাय।